¿Cuántos de nosotros le hemos pedido alguna vez al Señor una señal de algo? How many of us have at one point asked the Lord to see a miracle, a visible miracle? Que muchas veces decimos que queremos su dirección para hacer algo. That many times we ask for His guidance, we ask for His opinion in order to take a decision. Incluso la Escritura dice que no hay nada nuevo debajo del sol. And this is normal. Scripture says that there is nothing new below the sun. Y si quieren comprobarlo una vez más, les invito a abrir la Escritura en Mateo 12:38. And if you want to prove this once more, I invite you to open Scripture to the book of Matthew, chapter 12, 38. verse 38. Y ahí vamos a comenzar a ver que no solo nosotros, sino desde antes se han pedido señales. And then we're going to notice that we are not the first humans to ask to be able to see the visible power of God. Pero antes de empezar a ver, les invito a hablar con nuestro Dios. But before we begin to see, we must first beg the Lord to guide us through prayer. Let's pray. Padre Celestial, en esta mañana te ruego que tu palabra nos hable. Our Heavenly Father, we beg you that your word may speak to us, Y que nos permitas oír nuevamente tu voz. and that you allow us to hear your voice once more. Danos al Espíritu Santo. Give us the Spirit. Te lo ruego en el nombre de Jesús. We beg Amén. in the name of Jesus. Amen. Mateo 12:38 comienza diciendo: Matthew 12, verse 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Then some of the scribes and Pharisees answered, saying, Teacher, we want to see a sign from you. Se acercan los fariseos a Cristo y le demandan una señal. The Pharisees approach Christ and they demand a sign. Pero Cristo ya les había dado múltiples señales de que Él era el Hijo de Dios. But hadn't Christ already given multiple signs that he was the Son of God? Pero su corazón de ellos era tan duro que demandaban señal. Yet their hearts were so hardened that they still failed to see the signs that he had already provided. Y por eso Él les responde diciendo: la generación mala, adúltera, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. And in that context, Jesus answered, An evil and adulterous generation seeks after a sign, and no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. Cristo decía: señales he dado y no creen en mí. Christ said, I have given various signs, and yet they fail to believe. Por eso les termina diciendo: señal tendrán solo la de Jonás. That's why he offered to them once more the sign of Jonah. Siguió diciendo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. And he goes on to say, For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Y por su duro corazón y por no creer en él, les dice que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. And he goes on to say that due to the hardness of their souls, the men of Nineveh will rise up in the judgment with this generation and condemn it, because they repented at the preaching of Jonah. And indeed, a greater than Jonah is here. Cuando pedimos dirección a Dios y nos contesta a su parecer, a nosotros no nos agrada. When we ask for God's guidance,
we must be willing to accept whatever his guidance is. Porque muchas veces queremos que sea contestado a como nosotros queremos. Because many times we expect our prayers to be answered in the way that we believe to be right. Pero muchas veces no es esa la voluntad de Dios. But many times that isn't God's way of working. Y por eso en esta mañana vamos a leer al profeta Jonás. That is why this morning we're going to be focusing on the prophet Jonah. Vamos a ir a Jonás 1. We're going to start looking at this in Jonah chapter 1. Y aquí vamos a ver cómo Dios viene a Jonás y le habla. We're going to see how God approaches Jonah and he speaks to him. Comienza diciendo, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. It begins reading in Jonah chapter 1. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying. La palabra de Dios dice que Dios nos habla por profetas. Throughout Scripture, we notice that God speaks throughout his prophets. Y aquí mismo Dios viene hablándole a Jonás. And here we see God speaking to Jonah. Y ahora le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Verse 2 says, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. Dios tiene un mensaje para Jonás. God always has a message for his prophets. Un mensaje que él tiene que dar. A message that he must deliver. Pero dice que Jonás se levanta para huir de la presencia de Dios. And yet, Jonah rises to escape the presence of God. ¿Y qué dice un salmo? Dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? What does that one psalm say? Where will I flee from your presence? Jonás pensó que podía huir de la presencia de Dios. Jonah believed that he could flee the presence of God. Pero resulta que no podemos huir de su presencia. But he quickly found out that no man can escape the presence of God. Pues leemos que aún en la muerte, en el Seol, ahí brilla su luz. Again, in Psalms, we read that even in death alone, God is still present. Pero ¿saben? Que el diablo siempre tendrá un barco listo cuando una persona quiera huir de su presencia. But you must know from Jonah that Satan will always have a boat ready for you to flee from God when you wish to flee. Aunque en realidad no podemos huir de ella. Although you really can't flee. El verso 4 de Jonás 1 dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Verse 4 reads, But the Lord sent out a great wind on the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship was about to be broken up. Hemos estado leyendo de la misericordia de Dios. We've been reading throughout the Sabbath school lessons about God's great mercy. Y así Dios tenga que levantar una tempestad para llamarnos, su misericordia nos alcanza. And here we see that God's mercy is so great that he goes out of his way to reach you. Levantó un gran viento, pero su misericordia rescata a Jonás. He sent out a great wind, yet his mercy saved Jonah. El verso sigue diciendo que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Verse 5 says, And the mariners were afraid, and every man cried out to his God. Y Jonás huía del suyo. They claimed to their gods, and Jonah escaped from his God. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? So the captain came to him and told him,
What do you mean, sleeper? Pues dice que Jonás estaba durmiendo, Jonás estaba huyendo de su Dios y él no le había orado a su Dios. Jonah slept. Even through his sleep, he planned to escape from his God. Era tanta el deseo de Jonás de huir de su Dios que se quedó dormido. So much was his desire to flee that he would not wake up. Muchas veces nos alejamos tanto de Dios que no queremos oír su voz. Many times we escape from God's grasp so far that we desire not to hear his voice. Pero dice que los marineros, junto con los que él iba, clamaban a sus dioses, And yet the mariners claimed to their gods, diciendo, a Jonás, clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no moriremos. and they went on to tell Jonah, you must do the same. You must pray to your God. Perhaps he will listen to us. Ellos decían, nosotros hemos orado a nuestro Dios y no nos responde. They had prayed to their gods, but there was no answer. Ahora le dicen a Jonás, ora al tuyo, quizás por él no moriremos. Now they were telling Jonah, you must do the same. You must stop sleeping and you must enter in prayer. Y la historia sigue diciendo que echaron suertes y la suerte cayó en Jonás. And the story goes on to say that they began to cast lots. Y, And que, miraculously, it happened to Jonah. y cuando se dan cuenta que el problema era él, le dijeron, decláranos por qué nos ha venido este mal. And when it happened to Jonah, they wanted to know, why is this happening? What have you done? Habían encontrado el problema, They had found the problem, pero querían saber por qué tenían ese problema. but they had yet to find the reason. Y él le respondió que era hebreo y que temía a Jehová Dios de los cielos, el que hizo el mar y la tierra. And he responded to them, I am a Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Ahora, cuando Jonás comienza a compartir quién era su Dios y lo que hacía, ellos tuvieron miedo. Now when Jonah begins to describe who he was and who his God was, they had even greater fear. Y enojados se acercan a Jonás y le dicen, ¿por qué nos has hecho esto? And in their anger, they question him, why have you done this? Y él declaró que ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él ya se los había dicho, que todo ese mal que había venido sobre ellos era porque él huía de la presencia de Jehová. And then Jonah described to them what was happening, how he was fleeing from the presence of the Lord. Pero ellos no querían morir. But none of them wanted to die that day. Muchas veces decimos que no deben de morir justos por pecadores. Many times we say that the righteous must not die for the sinners. Y quizás ellos también decían, ¿por qué tenemos que morir nosotros si tú eres el culpable? And they believed exactly the same. They hadn't done anything. They weren't guilty. Y ahora le dicen, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. So they said to him, what shall we do to you, that the sea may be calm for us? For the sea was growing more tempestuous. Y dice que él responde, Jonás respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. So Jonah answered with the response he knew, pick me up and throw me into the sea. Then the sea will become calm for you. For I know that this great tempest is because of me. Jonás sabía que tenía un Dios grande. Jonah knew who his God was. Pero el verso 12 dice que Jonás prefería morir antes que devolverse. But verse 12 tells you that Jonah preferred to die than to go preach to that big city. Jonás decía, quiero estar muerto, pero servir a Dios, ya no.
Jonah's response lets you know that he would rather drown than to complete God's will for his life. Pues él no pidió perdón, sino que él decía, tírenme al mar porque prefiero morir. He didn't tell them to bring him back where they had caught him. He told them to toss him in the water. Muchas veces estamos muriendo espiritualmente. Many times we are the same. Our spirit is dying. Y no queremos volver a Dios. And we don't desire to seek God anymore. Huimos tanto de su presencia hasta que finalmente ya no oímos nada. We flee from God's presence so much so that we no longer hear his voice. Pero vean lo que dice Jeremías 6:16. Vamos a ver Jeremías 6:16. Let's quickly see what Jeremiah chapter 6 verse 16 has to say. La palabra de Dios dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Jeremiah chapter 6 verse 16. Thus says the Lord, stand in the ways and see, and ask for the old path, where the good way is, and walk in it. Then you shall find rest for your souls. But they said, we will not walk in it. El Señor dice, párense en el camino. El Señor dice, deténganse a pensar cómo están caminando. The Lord begs for you to stand in your way, to take a moment to think on what path you're on. Y con amor nos dice, retomen el buen camino. And with great love, he asks for you to take the old path. En su misericordia nuevamente el Señor nos habla. In his mercy, once more, the Lord speaks. Nos pide devolvernos a su camino. He begs us to seek him once more. Y por eso también le da la oportunidad a Jonás. That is why he gives the opportunity to Jonah. Y ahí vemos en el verso 16 que dice que temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Back in Jonah chapter 1 verse 16 says, Then the men feared the Lord exceedingly and offered a sacrifice to the Lord and took vows. Pues ellos no querían aventar a un hombre a la muerte. These men knew more justice than Jonah. Dice que el mar estaba embravecido. The seas were angry. El hombre no iba a poder sobrevivir. Jonah had no possibilities of surviving. Y por eso ofrecen sacrificio a Dios. That is why they offered a sacrifice to God. Pero Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Now here's the miracle. Now the Lord had prepared a great fish to swallow Jonah. Y aunque los hombres no sabían, Dios estaba dándole otra oportunidad a Jonás. Although the men on the ship had no idea that this was going to happen, God, in his mercy, had a plan for Jonah. Cuando Jonás cae en la boca del gran pez, dice que es tragado y estuvo en su vientre 3 días y 3 noches. And quoting scripture says that Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Igual que Cristo. Just as Jesus. 3 días y 3 noches en oscuridad. 3 days and 3 nights in absolute darkness. Y quizás podemos decir en una absoluta soledad. 3 days and 3 nights being alone. Pero Cristo tenía el control. But Christ still had the control. Y en ese momento de 3 días y 3 noches, vamos a pensarlo humanamente,
quizás sin internet, sin teléfono. We could think about it now as 3 days and 3 nights with no Wi-Fi, no phone, no connections. Tenía el momento perfecto para reflexionar cómo iba guiando su camino. He had more than enough time to think and to reconsider his ways. Y por eso en el capítulo 2 dice And that's why all of chapter 2 says que él oró a Jehová that he prayed to the Lord. desde el vientre del pez. From the fish's belly. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. And his prayer begins saying, I cried out to the Lord because of my affliction, and he answered me. Tuvo que llegar a estar dentro del pez. He had to be inside of the fish's belly. Tuvo que pasar una gran tempestad en su vida, He had to pass that great storm hasta reconocer que estaba en angustia e invocar el nombre de Jehová. all that he had to happen just so that he could claim and pray once more to the God from which he was fleeing. Pues desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste, dijo Jonás. Out of the belly of Sheol I cried, and you heard my voice. Quizá él creía que estaba muerto, He believed perhaps that he was going to die. pero como sabemos que aún en la muerte la presencia de Dios está, lo oyó. But as we know, even in death itself, the presence of God could still be there. El verso 4 dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Verse 4 says, And I said, I have been cast out of your sight, yet I will look again toward your holy temple. Nosotros podemos ver la gloria de Dios. We can visibly see the glory of God. Aun cuando no demandemos señal, las señales son claramente vistas. Even when we don't beg for a visible sign, we can always see God's greatness. Y así podemos seguir viendo cómo Dios obra en favor de nosotros. And we can see how God always answers and is willing to listen to us. Una vez les decía que Dios tiene el control de tanto una persona que ora porque no caiga nieve, como otra que ora que caiga nieve porque es dinero para él. Once I had told you, there are men who beg for it to fall, for snow to fall, because they must snowplow and earn a living. And there are others who pray for no snow to fall, for safety. Y el Señor tiene que responder ambas oraciones. And yet the Lord's problem is that He must answer both prayers. El Señor se enfrenta a tantas cosas como también a responder por una persona que sufre. The Lord has so many questions to answer, as with people who suffer. Y esta semana nosotros vimos que Dios nuevamente tuvo que actuar. And this week we noticed once more that God had to take action. Tenemos un amigo muy querido We had a very close friend que murió esta semana. who passed away this week. Estaba en una condición bastante crítica. But he was in a very critical condition. Pero llegamos a la conclusión de que la justicia de Dios lo alcanzó. But yet again, we come to the conclusion that God's justice is visible once more. Pues Dios tenía que decidir si lo dejaba sufrir viviendo para que nosotros por lo menos lo viéramos, o llevárselo aunque nosotros suframos porque Él sufría mucho. God had to choose whether to leave him with us, although he was suffering, and suffering greatly, or to take him with him.
Para nosotros fue doloroso porque lo vamos a dejar de ver por un tiempo. For us, it was painful because he will no longer be there. Pero la misericordia de Dios le permite a él descansar de su sufrimiento. But in God's mercy for him, he concluded his suffering. Dios es tan bueno que lo ha alcanzado. God's mercy is so great that even in death itself, you can see his justice. Y si creemos en Dios, algún día le veremos nuevamente. And as we see in Scripture, if we believe that he is God, we will see him once more. Para nosotros es doloroso, pero Él descansa de su dolor. For us, it's painful, but for him, it's restful. A esas situaciones a las que Dios se enfrenta día a día. With such situations are the ones that occur in the presence of God day to day. ¿Qué es lo bueno para otro y qué es lo mejor para ti? What is good for us and what is the best for him? Y fue también lo que hizo con Jonás y los ninivitas. And that's the exact same scenario that happens with Jonah and the Ninevites. Después de haber orado, Jonás a Dios lo rescata del vientre del pez. After having prayed Jonah to God, he gets rescued from the fish's belly, Pero con una condición. but with one condition. Tiene que dar un mensaje que Él le ha mandado. He must give the message that the Lord had intended for Nineveh. Y sabemos la historia. Y Dios le manda a Jonás que vaya a predicar a los ninivitas que se arrepientan de sus pecados. And we know the story. The Lord sends Jonah to preach to the Ninevites so they repent from their sins. Y por segunda vez le habla a Jonás. And now for the second time, the Lord speaks to Jonah. Y le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella mensaje que yo te diré. Jonah chapter 3 verse 2 says, Arise, go to Nineveh, that great city, and preach to it the message that I tell you. Y dice que ahora sí se levanta Jonás. And for once now, Jonah does not flee. Ya no intenta huir de la presencia de Dios. He no longer wishes to escape. Pues después de haber salido del pez, él ahora sí obedece a Dios. After being delivered from the fish, he now obeys God. Y se levantó Jonás, dice el verso 3, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. So Jonah arose and went to Nineveh, according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceedingly great city, a 3-day journey in extent. Y ahora sí comienza a predicar 40 días, Nínive será destruida. Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. Y el mensaje de él solo era eso. That was his message. Arrepiéntanse porque de aquí a 40 días la ciudad va a ser destruida. Repent, because in 40 days the city will be overthrown. Un mensaje no muy creíble, Not a very credible message. como muchos a veces no creemos a los mensajes que Dios tiene para nosotros. Like many, several struggle to believe the message the Lord has for us. Mas sin embargo dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio del mayor hasta el menor de ellos. And despite Jonah's incredible message, the people believed. Con solo el mensaje de Jonás, de que se arrepintieran o morirían, dice que todos ellos creyeron. With that simple message of repent or you will be overthrown, they all believed. Y llegó la noticia y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza todo Nínive.
This was so great that when the word came to the king of Nineveh, and he arose from his throne and laid aside his robe, he covered himself with sackcloth and sat in ashes. Pues dice que también los animales, bueyes y ovejas no gustaron de cosa alguna o de alimento ni de agua. Their change was so great that neither man nor beast, herd nor flock could taste anything or drink water. Toda la ciudad creyó en el mensaje. The entire city believed his message. Nosotros tenemos un mensaje que anunciar We have a message to deliver, y es el pronto regreso de nuestro Señor. and that is of the quick coming of the Lord. Pero debemos de ser tan convincentes que el mundo nos debe de creer. But unlike Jonah, we must strive for people to be convinced, Así como todo Nínive creyó a Jonás. just as all of Nineveh believed in Jonah's preaching. La historia dice que se cubrieron de cilicio hombres y animales y clamaban fuertemente a Dios. And when they were covered with sackcloth, they cried mightily to God. Y decían, conviértanse cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. And they said, let everyone turn from his evil way and from the violence that is in his hands. Y se preguntaban, ¿quién sabe si se volverán y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no moriremos? And they questioned, who can tell if God will turn and relent and turn away from his fierce anger so that we may not perish? Ellos decían, nosotros vamos a hacer lo que se nos pide. They did what was asked for. Y apelaban a la misericordia de Dios. They appealed to God's mercies, Pero no estaban seguros de que Dios los salvaría. although they weren't sure that God was willing to save or not. Mas aún así obedecieron. Yet that didn't stop them from praying. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. And verse 10 of chapter 3 states, then God saw their works, that they turned from their evil way, and God relented from the disaster that he had said he would bring upon them, and he did not do it. Nuevamente la misericordia del Señor se ve presente. Once more, the mercy of the Lord is triumphant. Esta historia de Jonás está tan interesante que todo lo que vemos es el gran amor de Dios para con nosotros. Throughout the entire story of Jonah, we can visibly see the great love of God. Y aunque muchas veces endurezcamos nuestro corazón, el Señor sigue obrando. And although we may harden our hearts, the Lord keeps working. Cuando Jonás fue y les predicó, y no les predicó, más bien solo les comunicó que si no se arrepentían, morirían. Well, when Jonah went to preach, he didn't really preach. He just came to give them a statement. Quizás el único que no creía que podían ser salvos era Jonás. The only one in that city that believed that they didn't deserve salvation was Jonah. Pues vamos a ver lo que dice el capítulo 4. Now we're going to see this in chapter 4. Dice que los ninivitas creyeron a solo arrepiéntanse o morirán. The Ninevites believed that bland message that Jonah had delivered, repent or you will perish. Jonás dice que se apesumbró en extremo y se enojó. And yet, but it displeased Jonah exceedingly, and he became angry. Quizá Jonás en su corazón decía, ¿cómo Dios puede salvar a gente tan mala? Jonah believed that they were not worthy of God's mercy. Y no solo lo pensó, sino que dice que se enoja. He didn't only believe this, so now it's being visibly seen.
Y ora a Jehová diciendo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. So Jonah in his prayer says, Ah, Lord, was not this what I had said when I was still in my country? Therefore I fled previously to Tarshish. For I know that you are a gracious and merciful God, slow to anger, and abundant in loving kindness, one who relents from doing harm. Jonás estaba excusando delante de Dios. He had an excuse before the Lord. Y le decía, yo sabía que tú te ibas a arrepentir y los ibas a perdonar. ¿Por qué me mandas a hablarles? And he told the Lord, I knew you would repent. Why did you send me? Enojado estaba Jonás. He was angry. Y por eso dice que le dijo que él sabía que Dios es grande en misericordia y que se arrepiente del mal. He tells God that he knew that he was great in loving kindness and that he relents from doing harm. Y por eso le dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. So Jonah goes on to say, Therefore now, O Lord, please take my life from me, for it is better for me to die than to live. Nuevamente Jonás deseaba morir. Jonah desired to die. No había entendido que la misericordia de Dios estaba con él. He hadn't understood that the mercy of God was also with him. Y él solo pensaba en sí mismo y no en los demás. But he only thought about himself and not upon the rest. ¿Saben? Cuando yo era pequeña, me mandaban a hacer trabajos de la casa. You know, when I was little, they would send me to do housework or chores. Y a veces por no querer hacer algo, And sometimes when I didn't want to do something, un vecino, cuando yo crecí, a neighbor when I was growing up, me decía que yo gritaba, me quiero morir, me quiero morir. told me that I would make a scene when I would have to go to the well, crying out, I want to die, I want to die. Pero eso no era verdad. That wasn't true. Solo lo decía porque no quería hacer lo que me mandaban. I just said that because I was angry. I didn't want to do my work. Si el Señor me hubiera oído y me hubiera quitado la vida, If the Lord would have heard me and actually answered my prayers, ni siquiera habría entendido por qué razón. I wouldn't have actually understood the reason behind it. Pero el Señor sabía que lo que yo decía no era verdadero. But we bless the Lord because the Lord knows when even our words aren't sincere. Solo lo decía porque creía que sufría. I only said that because I believed I suffered.